Batoto moi batoto mishikie batoto batoto moni province makasumbale saisha kuya ville napenda mimi nishike vikelekele vya nguvu. Nous allons ensemble. Je cite un fruit, vous me donnez son arbre, ok? Exemple, mangue, manguier. Ok, nous allons mangue, avocat, citron, tomate. Vous êtes intelligent. Vraiment, vous êtes intelligent. Celui qui mange est un mangeur. Celui qui travaille, celui qui chante, celui qui saute, celui qui juge. Vous êtes intelligent. Ah, vraiment. Mumpango yangu munapitaka mamambo. Mumpango yangu mi munapitaka mambo. J'ai Aïcha kusema mamambo yo. Les problèmes sont là. Mamambo. Les problèmes sont là. Oh, voilà. Pas mon frère Nini. Oh. Je le disais. Mumpango yangu amukosake mamambo. Ona, mafia. Kama unaona mimi kimbia kote kule mimi nafika na hapa. Usho nasema ni kukongopa. Na ushifuatilie karkas. Mambo ni moteur. Takutufua hapa. Pole mama usisabu huko parang. Kama unamkombanisha wanako pa bantu, yuko sa parang na parang, peko na kombana, toko ba elevu, peko na angalia hana peko, yuko na kombana. Hapa na mimi nashikia sana. Nini? Tupatane tu bien. Niko nakueleze. Ushona sema pale ulianza kwenda mimi sina na mbio hapana. Niko na mbio niko nakueleze. Mafia. Takuelimine. Mafia est-ce que wewe ungaliki tena na nguvu? Mbele mbavu yako ishakwenda mpenga moya. Kazi yako ya pass pa douane. Marchandise huku, kinga huku sasa. Mbavu inaenda ngambo moya. Una nguvu kuombana tena. Angalia. Nini? Sema na hapa penye unafika kukombana unaangalia kwa macho huko bien. Hata wewe. Uko naribisha kwa macho na kwa sale ndi matai siko mbaya. Kule. Nini? Mama na papa miku nilishanga mku nilipatisha kila siku ina vile banekalaka na bangu. Paka mwe kukombanaka. Kila siku paka mwe papa. Yote le siwei. Hii mambo yote iko hapa ina wewe. Sara, unasema sio wewe ni bulldog. Ni nani? Oh. Mama ulande shida yetu kuingia makali. Tulimupangaka sema serpent linette. Kama yuko na kwa tu mule mnaanza kuita serpent yule. Akifika karibu kama na kimya. Inakuwa saa ile nani texte ya le directeur, un homme grand. À son arrivée le bruit cesse. Je regarde pas mwana wewe. Ni nini? Huyu bibi mubaya. Haja kweli. Bibi mzuri paka wavoisin wako ni garapa mbaya. Mimi namwelezea bien. Ache mambo huku nafanya iko mubaya. No, yako anasikia anakwenda selekitema. Eko na kule kisha anarudia tani. Anaenda wapi? Umulisi. Mama wewe unaenda unarudia saa ya kupita. Wewe na permia nani? Na permission, bana pacha. Hapana kunipolisia tukufundage masomo mwana wewe. Shana sema permission. Anakukorje. Anakamata wewe unatozi mimi mwenyewe nimesha kupanga program. Hii ni if uona kuya unafanya desordre program yangu mimi. Wewe nini? Zembe. Haleluya sababu. Doke yako ni mpige kwa 2 minutes. Hapana iko mingi. 1 minute. 1 minute. Ngala hapana kunikorisia. Hapana kunikorisia ni unakwambia. Na permia nani ulitosa umkabuli? Amukabuli mbili mzima anafanya mumunyumba. Nani? Anaenda mbele,
anakuwa saa ya kupita. Anakuwa saa ya kupita. Kisha anatosha bintu anamkabula huyo. Si mtoto yako? Mtoto yangu hana tena kumula. Hana kumula yangu yuko wapi? Yuko kwake. Eko kwake. Yuko wapi? Kwake. Mofia kama babumbafu balikuwa basoda wetu chendezaro wao. Je, huyu kwake? tuje utanyambia vipi? Huyu yuko kwake. Sio kwake. Hapa ni unakwambia iko kwake. Kama kwake. Ule mtoto. Yeye babake anaanza kulia paka sema kuku abamuriaje ile bungini miaka. Ni bunene. Muna muloka. Kama nkuku unamuona. Alipasha kuya mu masomo. Sara bana kuloka. Baba yako na mama yako muna muloka. Alipasha mu masomo. Kisi ya kule kubukweli kule anakwenda. Bwana yake asibebe siasi yake. Anakuya paka huku kwa kubebaka chakula huku. Mimi mama yake mimi nisha kumtumaka kwao wakabebe vyakula. Sasa fujo papa mama analulia saa ya kupita. Wake Kisha alipatia mtoto asa kuendaka kwake anampatia vyakula. Kila siku aende mara moja. Sasa nitakulia wapi? Chunga mbele. Ulisha kuniacha. Wewe bila kuniacha papa yako. Huyu basha kumao. Sasa masomo. Si mama yake anakuambia. Nini? Huko hapa mkuli yake miaka. Huko ni kupeze tu anapeze. Ale mnakata nshini. Chunga mukatirisha pakati njoo ya nini? Aina kumukatirisha pakati bukweli bulionekana. Bukweli bulionekana. Hapana, alipaswa kuendeleza masomo. Kuendeleza masomo? Je, chunga mlipia masomo kuendeleza masomo. Yeye ni mwanamke, bwana anaonekana sile Mofia Zembela. Mofia Zembela. Unafanyia mama Stella Ilunga. Sheku minister. Mimi mmoja. Kama alikatilishaga masomo. Kama ana minister. Kama na yeye baise ni yeye kumoa mpaka saa huyu. C'est-à-dire vile mama yake kwa masikini na huyu na yeye anabakia masikini. Njoma tunafanya bikwete na shipo mafuta. Sasa njoo ya nini? Ulikuwa pressé ya kumuoesha ende, ulimchoka. Sikumchoka hapana. Ni nini? Flanga. Flanga ya nini? Ya kumfundisha nayo. Ya kufundisha nayo. Huyu ya kulipia masomo. Kwa sababu ile kingo na sukumaka ile nini? Iko nienea paka mubukaji. Papa Zembela. Ye mwenyewe huyu. Tulilalaka njala 3 jours. Njoo wakata mflanga mimi naweka pale. Nikuandikishe tukulie bukani. Anaangalia afanye papa tukulie tu bukani. Sasa wao watoto wengine watoto wengine kuku kamoya kakundulu keko na osisi ya mai mudwani huyu mwingine kalson kule kalson beko ba kalson beko ba 4 beko na bobo nafanya kazi yangu kusukuma maji bwana ria asinani sokimiko kasibaleza ule ni chadien batoto kisa niko na moyo mwingine eko kwa lidonye kama unafika pale yulu naangalia ingambwe utaomona karibu na soko pale yote ile ni wewe ulikosa ya kulipa njoba na kwenda unaenda kuongolea ngapi unaacha mbarabara hapa ni afenili ngapi unavunja Papa Zembela joy shiba mama unasema shiba mama tulikuwa ba mingi unafanje tuna marché tunaenda para kule kuku tunaenda kule ku parlement kule kwa assemblée mwana nani honorable nani Jean de Dieu mule mlimarché njoo ya nini juna yuo bien nani article 43 Article 43 ya nini ya règlement ya parlement ya constitution inasema nini watoto wote wa primaire ni diabuli. Sasa siku nalipata tutafachi sio tunaenda kubaona kisha tuone na ba parlementaire wetu hapa tulivote batusemelee eko batuangalilie kwa hii mambo wafanye nini baba angalilie anza kulipa unajua nini uliendea siku yuwe seli wangu alilulia saa ya kupita unamfukusha na mbio kombe wa wenyewe alienda ni kwa assemblée
akabaoneshe ba parlementaire bale tulivote. Asema article 43 inasema batoto masomo ya primaire ni ya bule. Ya bule. Vya kweli kama ilikuwa ya bule kama bako kuna masomo. Kama nasoma. Kisha baoneshe chunga mbele. Kisha baoneshe ba parlementaire asema hapa tulimivote. Kama mkavote budget ya bien, baanze kumulipa mwalimu. She bazaji tupumuzike. Eyo. Umupikake tena. Sitamupika. Seri. Alifanya kazi ya mzuri. Alifanya kazi ya bien. Bila mnasema mimi sibichikie. Ile mambo ya kusema siye. Wakati watoto masomo baanze kufunda vya bure. Hapana. Sasa unaona wasaje ni mwalimu. Wewe mwalimu tunaweza kujua Niko mwalimu. Bale tushakuzobelea FIP. Banatulipa FIP. Kisha tena banatulipa ile yetu yenye kaloko banatulipa kwa banki kama basa kubankarize. Ona kama kuta kama kaloko ka hivi. Utauza bintu hapa. Utafuata 5 minutes. Mambo toka. Inaishi. Mambo toka. Bofu Mandela. Mafia kwanza paka kulipa. Na mimi bofu wako paka vile mimi nalipaka baba wengine wafunze. Wewe Sada, mimi nalipaka. Sada. Bofu. Depuis mimi wewe unapenda shikia mbele. Depuis mimi kuya hapa pesa. Mimi ndio nabishaka vya kulia. Haina kila siku. Haina kila siku. Kama sasa bwana kata kubuza wakati prime. Acha. Na kunyuma kwenye toka. Toka ndio nakwambia. Vitageuka vitakuwa vyako. Sawa. Nini bulldog? Hapana. Mandela. Papa Nzembe. Mama, seke article 43 inasema leta anze kumulipa mwalimu mtoto ende kwa masomo ya bule. Sasa wewe unasema usha kuzovelea ka FIP. Joka loko naishi nako. Sasa kale ka FIP bazazi na wao wanasema tena na nguvu tena kukalipa. Ile kukosa kulipa njoo pale watoto abana mu masomo. Ni bangu vote abana mu masomo. Kika pale balinyoa na mimi la sa. Convenya yoi. Kazi yenu. Wewe kuna allonger mimi kuna écourter. Bon. Hii mambo yanamipata hapa. Wa kuikata ni leta. Leta? Sasa leta ni nani? Leta ni nani? Sasa hapa banapitaka mu mpango, mukubantu ngapi mu mpango na kafale te mulikuwa hapa na ngoji. Leta uambe mzuri usikie. Leta ni wewe. Leta ni mimi. Leta ni shie. Ile article inasema batoto bafunde gratuitement ba primaire ba shiripe. Ile constitution ni banani balivotaka oui. Chilishi Surfani. Tulivote. Okay. Tena sisi ndio kwa watoto. Ile kulipa tuko nalipa ba mwalimu. Franga yetu kunapunguka, tuko nashinda kulipia watoto. Wengine wanaenda kwa masomo, wengine wafanya nini? Abende. Or constitution nasema hakuna kuongolea napita mwenzake. She wote tuko pamoja. Koma batakuwa mu masomo, aba bana mu masomo. Kisha si tulivote. Hapa tulivote. Ba mingi walipita. Tunapenda vote changement, vitu bichange. Bazazi tushaanze kulipa masomo, tuko tunasikia. Okay. Sasa hapa. Eli yeule. Tena rapporteur. Kama sikufunzake, kama kuna rapporteur mparlement. Hapana. Mwenyewe ministre na mrepresente baba gouverneur. Iwakati yake alifunzaka, bazazi barianza kulipa tu ni kaminerval mpa mwake nafua nini? Inaisha, termine. Mama ministre wakati alifunzaka, ilikuwa barilipa tu kaminerval kunaisha. Mwaka mzima. Na ile wakati mwalimu wanaanza kupata tina munga. Mtoto wa masomo ashoke patron wa nani? Wa mwalimu. Adio. Njoo ile sasa tunalomba bashefu yetu. Iki batoto beko murikiku yake. Iki muko aba batoto nabo batakiku yake. Alors shemote tusaidiane. Zembela.
Mtoto wa masomo alikuyaga mtoto anakomea anakuwa muzazi. Sasa kama banasemaka masomo haina ni kusema na inchi hainako. Kama masomo inapengama na inchi nayo inapengama. Leo tunaona maprive jokula waza kufia kwenda. Si tunaona maprive pengine maprive c'est vrai balifungula masomo ni njia ya kufundisha. Pengine balifungulia ni commerce. Mambo ni makuta. Baba mwalimu kuya. Na yuwa sema kama wanaplike ile article ya ba primaire bafunde pashipo kulipa. Tunasikia bafunde pashipo kulipa. Unayosema kipande Zembela. Pete mbele. Unayosema kipande kinene kitatoka mu privé kinenda wapi mu leta. C'est pourquoi leta naye ayenge kwa masomo muzuri. C'est vrai kutokea Kaburimbo mambo ya bien. Kutokea moto mambo ya bien. Lakini na masomo leta njo puissance. Akukalake police privé ainako. Akukalake aéroport privé ainako. Akukalake fleuve privé ainako. Akukalake forêt équatoriale privé ainako. Yote ni vya nani? La loi appartient, la force appartient à la loi. Na loi njo iko yulu. Leta ayenga masomo ya na mwalimu baze kumulipa bien. Maneno mwalimu eko sa Yesu. Yesu baranza kumuitaka maître, rabbi, maître na ba mwalimu tebata banani? Jo pale balieka hii journée de l'enseignement jo basha ko yo asema Yesu alikufa mupake fuke atoka na mapesi. C'est ça le cas. Jo vile kama wanafanya vile mozazi atapumujika na atangalia maisha ya mtoto. Sasa bazazi na bo bazazi na she tuko à l'origine. Wanasema ifo mwanze kumulipa mwalimu. Ile ilikuwa ni exception. La règle ni leta na mulipa mwalimu. Ile ilikuwa exception inakuwa règle. Tunasikia? Ile ilikuwa exception sasa inakuwa règle. Ushika mama mmoja unalitapa. Mtoto wangu anafunda kula chaussette, tunataka ni $100 shincheze, shina mwenzako. Bakipandishe masomo bei, ukiende kuile masomo na mafuashi. Inaisha. Paka na parking ya mwenye fuashi. Inaisha. Shiba autorite roga na gara sema mbonga. Tanzu kumulipa mwalimu, hata bazazi biko na franga, batafani. Watalipia. Surtout mwetu muoka tanga, joba autorite biko na gara kama tuneka masomo ya bule. Na maprovince ingine yote batapomukia pakomu. Tutashinda kwa kwenda navyo. Mwache mbele ni mambo mpande mambo telisumbulia ukateye mwake takuye mwake napita. Tasumbulia mwake nakuye mwake nafanya. Amemu ta kuko bengine bo. Abana na uwezo. Sawa sasi ya hawana na uwezo. Kila wakati tuko nafikiri tukumbuke na bae watoto maskini. Alors baba mwalimu papa banasemaka mu français facile kuja rufuku ikuitela. Kama Mungu nakuja mushiku na benzako ushikale kimya kwa vule batasamu na mboka ndio nakabula mboka mimi hapa abo ba mwalimu shiko na syndicaliste mimi mbona penye wa syndicaliste wa mwalimu angalia français utapenda batasema français di kumwisho abasema akasema bon mutupesha utilité yetu bazazi bashanza kutulipa hivi tutasema bon pour l'instant comme il reste 2 mois pour boucler l'année nous continuons avec les FIP et on va voir dans le prochain programme quinquennal vile vitakuya kumbe baba naliua baba yenyewe
Alors, enseignement ni mambo ya shengo. Tukumbuke kuna habari. Batukumbuke. Hii ilikuwa message ya ministère ya enseignement. Sikunasikia na wapartenaire baki technique et financier ba USAID, Accélère, UNICEF bale bote barabakompanyaka. Hapa tushakuingia mu demokrasi tulivote. Bamama bababa tusimamie yolo njo baaplike ile article 43 ni kintu tulivotaka. Tunakuwa na president wa sasa, tushakuwa na gouverneur wa sasa, tutakuya tena na baministre basasa, badepute basasa, na kukasumbalesa maire wa sasa. Bashi violer constitution. Haina paka sema on respecte les mandats ndio na kuvioler. Na kuvioler article 43 na hiyo ni nini? Ni kuvioler. Watoto yetu bote bapate kwenda ile mabariere ifanye nini? Bale tuko na mafranga ya kufungula wa masomo. Mukumbuke kuna bae basha kuachanga masomo. Huko bengine barizala lakini niko besoin ya kurudia tena masomo juu ya avenir yabo. Hata wale wanafanya kikatakongole kunaweza na barekipere na wao banaiwa kwa takaji ya mikono banaendelesha maisha. Nani alinisikia hapo pale nilikuwa nameonyesha? Ni huyu. Mtoke mpango yangu. Na kutoka sasa mpango yangu mwende mkaplike. Baba mwalimu waanze kukumbuka huko homologo wa Yesu. Sonomologu wa Yesu. Huko sonomologu wa mbingu. Munaweza kupigia kwa mikono. Okay, merci. Na autorité wetu watuakompanye leo. Bonne journée de l'enseignement. Oui. Sans toutefois